nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 2, and the word of the Lord states unto us tonight in Romans chapter 8, verse 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Father, we are forever grateful to you, and we will always be grateful to you. Padre, estamos agradecidos con usted y para siempre estaremos agradecidos, Dios mío. Porque ha sido su palabra, bendito Dios, la que ha transformado nuestras vidas, because it is your word that has transformed our lives. It is your word that has given us hope. Es su palabra la cual nos ha dado la esperanza. Es su palabra, Padre Santo, que nos ha amado. No importa en la condición que nos encontráramos, Dios mío. And it is your word that has loved us, dear God, no matter the condition our lives may be. And so we are thankful once again tonight that we can be here in your presence. So le damos gracias una vez más en esta noche que podemos estar aquí en su presencia. Y de cierto le ruego, bendito Padre, que cada uno de nosotros abra la puerta de nuestro corazón, Dios mío, y le permita que su Santo Espíritu nos ministre individualmente. And so I pray that once again, dear God, that each and every one of us as individuals would open the door to our hearts, dear God, and allow you to minister to each and every one of us individually, oh Holy Father. Hallelujah. Lord, we thank you, because truly no one has done for us the things that you have done that have been wonderful and beautiful. Y Señor, le damos gracias porque nadie ha hecho nada en nuestra vida como lo que usted ha hecho, grande y maravilloso, bendito Padre. So, le ruego que por medio del Espíritu Santo de cierto toque nuestros corazones una vez más. And so I pray that through the Holy Ghost, dear God, may you touch our hearts once again. May we have that peace, may we have that joy, que podamos tener esa paz, que podamos tener ese gozo, bendito Dios. Y gozarnos porque de cierto usted ha sido el Dios de nuestra salvación. And to rejoice, dear God, because truly you are the God of our salvation. And we bless you. Y por eso declaramos una vez más, Santo Dios, en esta noche, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again tonight, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. You may be seated. Puede tomar su lugar, hermanos. Hallelujah. So continuamos, me parece que ahora vamos en la quinta parte de pecado. And so we continue tonight, and I think tonight we are on part number 5 on our topic of sin. Now, I wanna let you know something that maybe I should have mentioned this in the very beginning when we started. Le quiero mencionar algo que a lo mejor se lo hubiera mencionado cuando principiamos con esta lección. This is a series, okay? It takes you, if you want to know about the gospel, if you want to know about Christianity, this is more of an introduction to the gospel. Y si usted quiere saber más del evangelio, usted quiere saber del cristianismo, esto viene siendo como una introducción. Estas son lecciones que hace 10 años para atrás duramos casi un año y un mes, yo creo, o año y medio, pasando por que vienen siendo como 11 temas. And so I think about 10 years ago we taught this one, and it contains about 10 different topics. Takes you from the very beginning, who is God, to the very end of the book of Revelation. And so I figured that there are some things that we do need to never forget in our lives. Yo creo que hay ciertas cosas que nunca se nos deben de olvidar en nuestras vidas, hermano. Porque de cierto, si queremos mantener ese fuego, si queremos mantener esa santidad delante de Dios, es menester que seamos recordados, hermano. And if we want to maintain that fire in the Holy Ghost, and we want to maintain that holiness of God in our lives, then it is, I think it's essential that we be reminded, concerning the Word of God. And so we continue tonight with part 5, and
I think we left off on the fourth point, which is the consequences of sin, last week. Y la semana pasada no terminamos el cuarto punto, que viene siendo las consecuencias del pecado. And so ahí vamos a comenzar en esta noche. So that's where we're going to start tonight. You know, the Bible declares that the wages of sin is death. And I think that if we've been Christians for a while, we should already know that by now. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, hermano. Y como cristianos, si ya tenemos tiempo de ser cristianos, debemos de reconocer que esto es una verdad, hermano. Now, sometimes we may forget some of these things. Y en ocasiones se nos pueden olvidar algunos de estos temas en nuestra vida. The result of sin is the result of sin in man's life, it brings about 3 deaths. And I told you we're going to talk about those 3 deaths this week. Y el resultado del pecado en la vida del hombre lleva a cabo 3 muertes, hermano. You know, death does not destroy an individual completely so that nothing remains now or later. It just only separates. Y de cierto, la muerte no destruye a una persona completamente, hermano, sino que lo que hace que no permite que quede nada, lo que hace separa, hermano. Como si, por ejemplo, usted y yo llegáramos a pecar mañana y decir, ¿sabes qué? Ya me fastidié de Cristo, yo no quiero seguir a Cristo. It's like if you and I were to set our heart tomorrow and say, you know what, I don't want to follow Jesus no more. I don't want to serve God no more. And so we go out there and we sin. So salimos allá y vamos y pecamos, hermano. Well, from the moment that we even thought about sinning, then we carry it out, del momento que pensamos de pecar y lo cumplimos, hermano, entonces ya aconteció una separación entre uno y Dios. So there's a separation that has taken place between us and God Almighty. Now people may think, well, I sinned, but you know, I still feel the Holy Ghost. Are you sure that it's the Holy Ghost that you feel? Y uno dice, pues yo peco, pero como quiera siento el Espíritu Santo. Pero déjame decirte una pregunta, ¿está seguro usted que es el Espíritu Santo? Usted sabe que el diablo es un imitador de las cosas de Dios. You know that the devil is an imitator of the things of God. And if he can take you to hell with him, he will imitate God. Y si te puede llevar al infierno con él, entonces te puede imitar las cosas de Dios, hermano. So you can better understand that. Let me tell you a little story, okay? Para que mejor pueda comprender eso, déjeme dar una breve historia. Había esta pareja que se sentaban en la mesa de la cocina a cenar. There was this couple that used to sit in their dinner table and to eat supper, you know. And they would sit and, you know, and then they would hold hands and they would pray. Y se sentaban, lloraban, you know, y entonces decían que sentían un calor que venía sobre ellos. And then they would say they would feel this warmth come over them. And, you know, they thought it was the Holy Ghost, you know. Y ellos pensaban que era el Espíritu Santo. Pero luego de repente, but then all of a sudden it would get extremely cold. Pero luego de repente se ponía extremadamente frío. Well, you see, when that happens, you ought to make it know that it's not God. Y cuando eso acontece, automáticamente vas a saber que no es Dios, sino que es un demonio. And you realize that it's not God, it's a demon. And so we have to be careful. So nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Que el enemigo no nos engañe, that the enemy does not deceive us into thinking that we are doing the will of God, or that the life that we're living is according to the will of God, o que estamos haciendo la voluntad de Dios, o que la vida que estamos viviendo es al conforme de la voluntad de Dios, porque el enemigo te puede engañar y te puede hacer que peques sin tú saber, hermano. Because the enemy can make you sin without you even realizing that you're sinning. And you may be thinking, well, it's, you know, it's the will of God. He's helping me out, you know. Y tú puedes decir, es la voluntad de Dios, me está ayudando, you know. Como siempre digamos, porque Dios conoce mi corazón. Like we always say, because God knows my heart. Oh, yes, He does. Yes, well, but we won't go there, okay? There is spiritual death, okay? Hay la muerte espiritual, hermano. And the first one is the spiritual death. La primera es la muerte espiritual. Man separated from God is in the Garden of Eden. El hombre separado de Dios como fue en el jardín de Edán, hermano.
The wages of sin is spiritual death. Aún la paga del pecado es muerte espiritual. Because sin will separate us from God. Porque el pecado nos va a separar de Dios, hermano. En Isaías 59, capítulo 59, versículo 1. In Isaiah chapter 59, verse 1. This is what the word of the Lord says. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Más, dice en versículo 2, dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Now let me say it in English. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But in verse 2, Isaiah said, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins, said Isaiah, have hid his face from you, that he will not hear. What is the remedy for sin? ¿Qué es el remedio para el pecado? Pues first of all, es repentance, primeramente arrepentimiento, hermano. Que uno le pida perdón a Dios, that we ask God for forgiveness. And I understand that, there's a lot of things happening in the Church of Jesus Christ right now, okay? Entiéndele que hay muchas cosas que están aconteciendo en la iglesia de Jesucristo en estos días, hermano. Muchas de las cosas son correctas, pero muchas, no, son bien incorrectas, hermano. There's many things that are correct, that are right, but there's a lot of things that are not right in the Church of Jesus Christ. You see, because nowadays sin is condoned. Porque hoy en día el pecado ya es condenado, hermano. Es aceptado. Es como cuando le dicen, hermano, no es pecado ya. Y usted sabe que la humanidad, la gente tiene la manera de transformar las palabras, ¿ok? Para que no se ofenda a nadie. And you know that man has the ability to change the meaning of words or to change the word so nobody gets offended. You see, nowadays, instead of calling it sin, now we call it a mistake or we call it an error. Y en vez de decirle a lo que es pecado, pecado, le digamos que es un error o que es una acobicación, hermano. Ya no le digamos pecado, porque si usamos la palabra pecado, entonces, no, se va a ofender la gente y se van a ir. And we don't use the word sin anymore, because if you use the word sin, then people are going to get offended and they're going to leave. Or, not only that, now in some churches, they no longer talk about sin. It's a very unpopular subject. Okay? It doesn't bring anybody in. Y ahora hay muchas iglesias también donde ya no se habla tocante el pecado, hermano. Y no se habla tocante el pecado porque es un tema muy impopular, hermano. No tiene ninguna población en allá. A nadie le gusta oír. Nobody wants to hear. People just want to hear of, tell me how I can be prosperous, tell me how good I am, tell me how good God is with me. Todo lo que quieren oír es cómo puedo prosperar. Dime qué tan bueno yo soy. Dime qué tan bueno es Dios conmigo. Pero las demás cosas, pues, que le diga pecado es pecado. But on the other things, they call sin, sin. You don't believe me. Well, I don't recommend you go church hopping, okay? Si no me cree, yo no le aconsejo que se vaya brincando de una iglesia a otra iglesia, pero pues ahí está la televisión, there's the TV there. I mean, they come up with some real good topics, maybe I ought to go there, Tienen buenos temas, al amor de Odillo ahí también, hermano. No se crea la mentira del enemigo, hermano. Pero aún, ¿qué es lo que dice Isaías, hermano? But what is it that Isaiah is saying to us? ¿Qué nos dice? Pues dice que la mano del Señor no está corta, que no puede salvar, hermano. Ni su oído sordo, que no puede oír. It's not that his hand is short that he cannot save, or that his ear is deaf
He cannot hear. But it is the sin in us. When we sin and we do not repent. Es el pecado en uno, hermano, cuando pecamos y no nos arrepentimos, hermano. Entonces, ¿qué podemos esperar? What can we expect? God is not going to condone the sin in our lives. Y Dios no va a condenar a aceptar el pecado en nuestras vidas, hermano. Dios espera que haya un arrepentimiento de nuestro propio. And God expects for there be forgiveness on our own. Because we know when we do wrong. We know when we sin. Sabemos cuando hacemos mal, hermano. Sabemos nosotros cuando pecamos también, hermano. Y de cierto, a nadie le cae como sorpresa, hermano. And it's not like a surprise that hits us, you know, and you say, oh, wow, I didn't know. Que diga uno, yo no sabía eso. Then there is the natural death. The natural death, it separates the spirit and soul from the body, which is the physical death. Then entonces hay la muerte naturaleza, hermano, que separa el espíritu y el alma del cuerpo físico, que viene siendo la muerte física. You know, when you die, you know, you hear people say and give testimonies, and then you see some videos, you know, como cuando se muere la gente, ¿verdad? Y la gente da testimonio, te le enseñan videos donde se ve que se muere la persona y como que algo se levanta así para arriba en el aire, el alma, el espíritu del hombre o de la mujer, and you see that spirit leaving the body, whether it's male or female. And once it leaves the body, it's going to its destination. Y cuando sale de ese cuerpo físico, va a su destino, hermano. No nomás porque va para arriba. No quiera entender muchas veces que va para arriba, hermano. And just because it's going up doesn't necessarily mean I think that it's going up. But God has a place for each and every one of us. And that place that God has for us, we are the ones that choose it. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, hermano. Y ese lugar que Dios tiene para nosotros, nosotros lo escogemos. Dios no lo va a escoger, no lo escoge por nosotros, hermano. God will not choose it for us. We choose it on our own by the way we live. Nosotros le escogemos a sí mismo de nuestro propio, hermano, en la manera que nosotros vivemos. Si queremos ser obedientes a Dios y servirle a Dios fielmente, hermano, pues ya sabe lo que Dios le tiene preparado. If we want to live according to God's will and His purpose and obedience to God, then we know what God has prepared for us. But if we want to be rebels, if we want to be the type of individuals that nobody's going to tell me how to live my life, pero si vamos a ser rebeldes y vamos a salir como esa actitud que nadie me va a decir a mí cómo yo puedo vivir mi vida y yo puedo hacer lo que me dé la gana, and I'm going to do whatever I want to do, or if we are unrighteous in our business dealings, o si somos injustos en los tratos de negociantes, hermano, hay un lugar para cada una de esas personas. There is a place for each and every one of those individuals, and it's not through the pearly gates, okay? Y no es por las puertas de perla, hermano. Es por las puertas donde las abre, yo creo, y entras a un horno. It's through those gates that I think when you open them, there's nothing but fire in there. Did God put us there? ¿Nos puso Dios ahí porque no nos quiere? Did God put us there because He doesn't love us? No. We put ourselves there because we did not love God. Nosotros nos pusimos ahí porque nosotros éramos los que no amamos a Dios. Nosotros éramos los que éramos rebeldes contra Dios. It's because we were the rebellious against God. And so, you know, at the end, we all die. Al fin, cada uno de nosotros va a fallecer, hermano. Pero la pregunta siempre viene siendo, ¿dónde pasaré yo la eternidad? But the question always will remain is, where will I spend eternity? But we have this hope that, you know, as Jesus said in John chapter 14, verse 1, y tenemos esta esperanza, como dijo Cristo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. I go to prepare a place for you, that where I am, you may be also, que donde yo estoy, ahí puedes estar tú también. But listen to how he words it, okay? Pero préstele la atención a cómo acomoda las palabras. He said that where I am, you may be also. Que donde yo estoy, aquí, allí puedes estar tú también.
No dice ahí estarás. It doesn't say you will be there, but that you may be there, para que puedas estar allí. Entonces tiene sus condiciones, hermano. It has its condition. If we are truly born again, then we will show it and we will be there. Si verdaderamente somos nacidos de nuevo, hermano, lo vamos a mostrar y ahí estaremos, hermano. Yo le digo una cosa, para el verdadero cristiano no hay ninguna manera de que uno tenga miedo, hermano, si muere. For the real Christian, I tell you, there shouldn't be any fear of dying. Because you know where you're going. You know the life you're living. Sabes a dónde vas, sabes la vida, el tipo de vida que estás viviendo, hermano. Pero si estamos viviendo una vida bien injusta delante de Dios, déjeme decirle, sí debes de tener miedo. But if we're living an unjust life before God Almighty, then let me tell you, let me warn you, you should be scared. You should be afraid. Because the sin separated Adam and Eve from God. And if we die with unrepented sin in our lives, living unjust lives, then we will not be joined with God. Y de cierto, aún, hermano, si nosotros llegamos a padecer con pecado en nuestras vidas, hermano, y no quisimos arrepentirnos de las maldades que estamos cometiendo, hermano, pues estaremos separados de Dios, hermano. Adán y Eva fueron separados de Dios en el jardín de Adán, hermano, de Edán. ¿Por qué? Por rebeldía, por desobediencia, hermano. Nosotros tenemos que, por eso le digo, si hay un temor que uno debe tener, es que si no está viviendo bien delante de Dios, ese es el temor que debes de tener, que a lo mejor no le entras al cielo, hermano. And the only fear that should be in us is that if I'm not living right for God Almighty, then I should be fearful that I probably will not enter into heaven. Because the sin in my life will keep me from going into heaven. Porque el pecado en mi vida me va a prevenir que no entre al cielo. Now, some of us there are those individuals that will say, that's not true because God is love. Y hay aquellos individuos que dicen, esto no es cierto porque Dios es puro amor. Y la palabra me dice que Dios me ama. And the word tells me that God loves me. Well, let me tell you, He does love you. He does love each and every one. Déjame decirle, si nos ama a cada uno de nosotros. Si nos ama. Pero, but there's always that Billy goat there, okay? Siempre hace chivo ahí, hermano. But, you know, el que dice. Pero, si no estamos viviendo nosotros como hijos de Dios, entonces, ¿quién tiene la culpa? And if we're not living as children of the living God, then who's at fault? Surely it's not God Almighty. De cierto no es el Dios Todopoderoso, hermano. You see, understand that death has no power over man. La muerte no tiene poder sobre el hombre, hermano, until man sinned. No fue hasta que el hombre pecó, entonces fue cuando la muerte se apoderó del hombre. It wasn't until man sinned that death overpowered man. See, man will continue to die until death is destroyed by Jesus Christ. Y el hombre continuamente seguirá muriendo hasta que la muerte es destruida por Jesucristo. Now, the Bible tells us that Jesus has the keys of death and hell. Waiting for that special day. Y la Biblia nos dice que Cristo tiene ahora las llaves de la edad y de la muerte, hermano. Esperando que al tiempo apropiado, como dice en el libro de Apocalipsis, que el capítulo 20, the book of Revelation said, and I think it's the last sentence, the last scripture, la última escritura en el capítulo 20, que dice, y la muerte y la edad fueron lanzadas al lago de fuego, where it says that death and hell were cast into the lake of fire. Jesus will deal with it, and that's where it's going to go. And death has no more dominion over us. Y la muerte no tiene dominio sobre nosotros, hermano. That's where it is swallowed up in victory. Y ahí es donde es consumado en victoria, hermano. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 nos dice,
Y cuando esto corrompible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: todavía es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. But how do we obtain that victory? Pues, ¿cómo es que nosotros obtenemos esa victoria, hermano? Pues es viviendo al conforme de la voluntad de Dios. It's living according to the will of God. It's doing righteous things, haciendo lo justo, hermano. No defraudando a nadie, not defrauding anybody. Not being robber, ni tampoco ladrones, hermano. I mean, haciendo con lo que hay en uno, hermano, lo justo. Doing with what is within us that which is just. And then there is a final death which separates man from the mercy of God forever. And this is the eternal death. Eternal death is eternal separation from God. Y aún la tercera viene siendo la muerte final, hermano, que separa al hombre de la misericordia de Dios para siempre. Esta muerte eterna, viene siendo muerte eterna, es una separación completa de Dios. You know that at the end of everything, when the trumpet sounds, the Christians are removed from this planet, and then the 7 years of tribulation happen. And then after the 7 years of tribulation happen, then that 1,000-year reign of Christ comes to this planet Earth. And at the end of that 1,000-year reign, then Satan will be loose one more time, and there will be war, and then at the end, he'll be cast into the lake of fire. But you understand that by the time the devil is cast into the lake of fire, the false prophet and the other guy had already been cast in there. Entonces, hermano, lo que va a acontecer, que va a causar esta separación, es que cuando ya Dios arrebata a los cristianos de este planeta, hermano, y entonces comienzan los 7 años de tribulación en este planeta, entonces después de los 7 años de tribulación vienen los 1000 años de donde Cristo viene a gobernar en la tierra, hermano, y después de los 1000 años Satanás es desatado una vez más, hay la guerra, y entonces después de eso Satanás es lanzado al lago de fuego, hermano. Pero para aquí que Satanás es lanzado al lago de fuego, ya el falso profeta y el otro hermano junto de tu hermano, vamos a decir, ya han sido lanzados a ese fuego. Pero cada individuo, hermano, que se parará delante del trono blanco de Dios, hermano. But every individual that will stand before the white throne of God Almighty. And let me tell you, that is not where we want to find ourselves. Y déjame decirle, allí no es donde nosotros nos queremos encontrar, hermano. Y la razón que le digo que no es, and the reason I'm telling you, it isn't, because the people that are going to be judged from centuries back, from the beginning of this world, porque la gente que será juzgada desde el principio de que comenzó este mundo, hermano, la humanidad, todos los que están ahí, hermano, Dios les va a dar una oportunidad. All of those that are going to present themselves before the white throne judgment, God is going to give them one more opportunity to justify themselves, para que se justifiquen por qué Dios debe de dejarlos entrar al cielo. Why God should allow them to go into heaven, and there will be no justification, y no habrá ninguna justificación. Serán los ricos como los pobres. It'll be the rich and the poor. It'll be all sorts of individuals, de todo tipo de individuos, hermano. Pero si el nombre de uno
no está escrita en el libro de la vida, y esas gentes no van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. So if our names are not written in the book of life, and those individuals will not have their names written in the book of life, the Bible tells us that you can read it for yourself, and don't be scared when you read it. Y si no me crees, léelo tú mismo y no te asustes cuando lo leas. Dice en Apocalipsis capítulo 20, and it states in Revelation chapter 20 that they will be cast into the lake of fire, que serán lanzados al lago de fuego, hermano. Total, esta viene siendo la separación final del ser humano con Dios. And that is the final separation where man will be completely separated from God. Now, we may say, well, if God is love and God is so good, why does he send people to, why is he going to send people to hell? Or why does he send people to the lake of fire? Y podemos nosotros pensarle, ¿verdad? Y decir, pues si Dios es tan bueno, y si Dios es tan misericordioso, entonces ¿por qué es que Dios está enviando gente al infierno? ¿Y por qué Dios va a lanzar miles de almas al lago de fuego? Ahí es donde estamos nosotros equivocados cuando pensamos así. That's where we're mistaken when we think that way. You see, because no, God doesn't send anybody to hell, okay? Porque Dios no envía a nadie al infierno. And God because he chooses, is not going to throw them into the lake of fire. Y no que Dios va a elegir y los va a echar a todos al lago de fuego, hermano. No. Los que resultan en el infierno, those people that are burning in hell right now, and those people, those souls that will be cast into the lake of fire, esas almas que están en el infierno ahorita, y esas almas que serán lanzadas al lago de fuego, estarán lanzadas porque ellos o ellas mismas decidieron que no querían nada que ver con Dios. Because those individuals, they chose out of their own free will that they wanted nothing to do with God in their lives. It's like the Bible says that before Jesus comes to the church, every human being would have heard of the salvation of God. Es como dice la escritura, hermano, que dijo Cristo que antes de que Cristo venga por su iglesia, hermano, todo ser humano viviendo en este planeta va a oír de la salvación de Dios, hermano. Por eso le digo, no es la decisión de Dios, es la decisión de nosotros. You see, that's why I tell you, it's not God that's going to choose. We choose where we want to spend eternity. And if we die before the rapture, we choose where we want to go while we await the day of judgment. Y si muramos antes del arrebatamiento, hermano, entonces usted y yo estamos eligiendo ahorita dónde queremos pasar la temporada antes del día de juicio, hermano. En el paraíso o en el infierno. Whether it be paradise or whether it be hell. You see, sin has its consequences. El pecado tiene sus consecuencias. Y como cristianos muchas veces, y si no me cree, nomás véalo, okay? And as Christians, you know, if you don't believe me, just look at Christianity. Nomás ve el cristianismo. We're not afraid if we sin. No tenemos miedo si pecamos. ¿Será que el pensamiento finito del hombre le hace pensar de que, pues, estoy pecando, pero hay que estar bien porque Dios no me ha mandado ningún rayo y no me ha pasado nada malo? Because sometimes in our finite way of thinking, okay, because it's very limited, we might think that, hey, I'm sinning, everybody else is sinning, People living together, shacking up together, doing immorality together. And look, I'm doing the same thing, and God hasn't, I don't see no lightning coming from heaven to strike me dead, so that must be okay. You see, God loves me.
And he understands me. He knows I have these urges. Yeah, he does, you know. Dios me ama y Dios sabe que yo tengo estas tendencias en mi vida. Sí, hermano, todos lo sabe. Me da risa. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que Dios es tonto. And you know why I laugh? Because sometimes Christians think that God is dumb. Yeah. They think that they don't have to repent because, hey, you know, I gave my life to Jesus 30 years ago. Porque piensan que no tienen que arrepentirse porque, hey, salen con la conclusión, yo entregué mi vida hace 30 años para atrás, you know. Pero siguió viviendo en pecado, nunca cambió, but he kept on living in sin and never changed. Sin has its consequences. And this last one, the final death. El pecado tiene sus consecuencias y esta última, la muerte final, hermano, es donde las almas. Si uno pudiera oír, hermano, if we could hear, okay, if we could hear how the people are doing in hell right now, si nosotros tuviéramos la habilidad de ver qué es lo que le está pasando a la gente ahorita que está en el infierno, hermano, yo le garantizo que no hubiera ningún perdido. I guarantee you there will be no lost soul. None whatsoever. Everybody would cling to God. Todos se pescarían de Dios, hermano. But maybe that's why God, you know, just put it out in His Word. Y a lo mejor por eso Dios lo puso nomás en su palabra, hermano. Sí permite a ciertas personas, yo creo, que vean cómo es el infierno. Maybe it does permit certain individuals to see what hell is all about. But if we really knew, pero si verdaderamente supiéramos, no creo yo que hubiera pecadores. I don't think there would be a single sinner. Because we would know, we would recognize, porque conociéramos y reconociéramos el lugar de tormenta. We would recognize that place of torment. And it is a place of torment. Y es un lugar de que es atormentada la alma 24 horas al día, como nosotros lo conocemos la hora, hermano. And souls are tortured there 24 hours a day. There is no rest, there is no water, there is nothing. No hay ningún descanso, no hay agua, no hay nada. Está seco, hermano. It is dry. According to what the Bible tells us, como dice la Biblia, hermano. But because we do not fear God, pero como no le tememos a Dios, por eso muchas veces vivimos una vida descuidada. But since we don't fear God, that's why we sometimes maybe live in a loose life before God Almighty. Because anyway, you know, I hear God is nothing but love. Porque como quiera, yo oigo por ahí que Dios no es nada más que puro amor. Y Él no envía a nadie al infierno. Esos predicadores que dicen que la gente va al infierno son mentirosos. God sends nobody to hell. And those preachers that say that people go to hell, those are liars. Well, surprise. Y'all ever see Gomer Pyle back then in the 60s, you know, 70s? Well, I'm not that old, okay? Había una película, hermano, donde se llamaba este soldado Gomer Pyle. Y cada vez que decía algo que lo sorprendía, decía, surprise, surprise. Pero hay muchas almas que están sorprendidas, que piensan que van para arriba, pero nunca se arrepintieron de sus pecados y pensaron que lo podían ocultar de Dios. There's many souls that think they're going to heaven, that they never repented of their sins, and they thought that they could hide their sins in their lives, because anyway, God does not see it. You want me to read the scripture from Ezekiel where it says that God sees everything even through the brick walls? ¿Quiere que le lea Ezequiel? Como se lo leí el otro día, hermano. Que donde describe ahí que Dios puede ver hasta por las paredes, hermano. No hay nada, hermano. No hay ningún lugar donde Dios no pueda ver, hermano. There is not a single place where God cannot see what you and I are doing. Lo que usted y yo estamos haciendo, hermano, con nuestras vidas y en nuestra vida. With our lives and in our lives.
the end result of sin, what a person receives as payment, is eternal death if there is no repentance. El resultado fin del pecado, hermano. Lo que una persona recibe como pago es la muerte eterna si no hay ningún arrepentimiento. Now, yo creo en ocasiones podemos hacer la pregunta de decir, pues ¿cómo sabes si te arrepentiste o no? And maybe sometimes we might ask ourselves this question and say, well, how do I know if I repented or not? Well, when there is repentance, there is a change of heart, okay? Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de corazón, hermano. Hay un cambio en la vida de la persona. There is a change in the life of the individual. You're not just feeling sorry because you got caught. No te sientes triste porque te pescaron, sino que te duele porque tú sabes que has pecado contra Dios. But it hurts you because you know you sinned against God. And so you change and you seek that change. So entonces uno cambia y busca ese cambio en su vida, hermano. The spirit of man, understand, we have a spirit, okay? Entiéndele, cada uno de nosotros tenemos un espíritu, hermano. El espíritu del hombre vivirá por toda la eternidad. The spirit of man will live for eternity, yet without hope and condemned eternally. Pero aún sin esperanza y condenado eternamente si llegó a morir en pecado, hermano. If he just happened to die in sin without repentance in their lives, sin arrepentimiento en sus vidas, sin buscando el cambio de Dios en su vida, or without seeking God's change in their lives. Luke chapter 16, verse 19 to 31, and you won't see it up there, but it's the story of the rich man and Lazarus, but es la historia de el hombre rico y Lázaro, man. El hombre rico resultó en el infierno. The rich man wound up in hell, and Lazarus wound up in paradise. Y Lázaro, la morada de Lázaro fue en el paraíso. You see, the rich man made his choice by the way he lived and disregarded others. El hombre rico hizo su decisión, hermano, por la manera que él vivió y aún como no le podía cuidar a los demás. En otras palabras, se aprovechaba de los demás. Porque si conoce la historia de Lázaro, Lázaro se lo ponían a la puerta de su casa, hermano. Because if you know the story of Lazarus, Lazarus was placed at his doorstep, seeing if maybe the man would be generous enough to give him a plate of food or something, or even the scraps that were left. Esperando que si a ver el hombre de la casa, hermano, ese rico hombre, le daba un plato de comida, o aunque sea las sobras, hermano, que sobrara. Pero no era. El rico vivió su vida, hermano, en lujo, con mucha compañía. And the rich man lived in a rich life, a luxurious life, with a lot of friends. I'm pretty sure he had a party every night. De cierto, tuvo una fiesta cada noche, hermano. Y el pobre Lázaro, todo lleno de granos, hermano. And Lazarus all full of boils in his body. Why, the dogs were the only ones that had pity for him. Los perros eran los únicos que le tenían lástima a Lázaro, hermano. La Biblia dice que los perros iban y lamían las llagas, hermano, para consolarlo, yo creo, por el dolor. And the Bible says that the dogs would lick his sores, maybe just to bring some comfort to him, maybe because of the pain that he was going through. And he died. They both died at the same time. Los dos murieron como al mismo tiempo. Y los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham, hermano. The angels came and they took Lazarus to Abraham's bosom, and the other guy, but the rich guy, he died. And when he opened his eyes, he was in hell. Y el rico, pues ese murió. Y cuando abrió los ojos, estaba en el infierno, hermano. Lo mandó Dios ahí. Do you think God sent him there? He sent himself there. Él mismo se mandó allí porque vivió una vida pecaminosa, hermano. He sent himself there because he lived a sinful life.
without regard for his fellow men, sin ningún reconocimiento de su prójimo, hermano. Let us change our lives. Cámbienos nuestras vidas, hermano. No es tarde. It is not too late right now. But if we die, if we never change, it'll be too late. Pero si muremos y nunca cambiamos, hermano, será bien tarde. ¿Cuánta gente usted cree que está en el infierno ahorita diciendo, dame otra oportunidad, Señor? How many people do you think right now are screaming in hell saying, Lord, give me another chance, give me another opportunity, I'll do good, yo le haré lo bueno? It's too late. Es bien tarde. They died in their sin. Murieron en su pecado, hermano. Sin is destructive. El pecado es destructivo, hermano. But we don't give it too much attention in our lives because we think everybody else is sinning, so it must be okay. I live by grace. Pero no le ponemos mucha atención porque todos los demás viven en pecado y nosotros decimos, no, es que estamos por la gracia. It's like saying that grace is a license to sin. Es como diciendo que la gracia es un derecho, una licencia que me da permiso para pecar sin ninguna consecuencia, without any consequences in life. Let God change your lives. Que Dios cambie nuestra vida. I beg of you. Let God change our lives. Yo le ruego, deja que Dios cambie nuestra vida. Porque si nuestra vida no cambia y muremos mañana, because if our lives don't change and we don't make any commitment to change and we die tomorrow, face the reality, my brothers and sisters. Confróntese con la realidad. No estoy aquí para asustarlo. I'm not here to put fear in your heart. I'm here to open our eyes. Estoy aquí para abrir los ojos a uno. Remember what Jesus said in John 8:32. Me acuerdo lo que dijo Cristo en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. You shall know the truth and the truth shall set you free. And we need to hold on to the truth in our lives. Y necesitamos que retener la verdad en nuestras vidas, hermanos. Y reconocer que Dios sí es amor. And understand that God is love. But He is also a judge. Pero también es un juez, hermano. And that's something that is really ever spoken about of God. Y eso es que algo que muy poco se habla tocante a Dios, que es Dios de juicio también, that He is the God of judgment. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. We'll continue with next week on God's solution for sin. Continuaremos la semana que entra con la solución que Dios tiene para el pecado, hermano. Heavenly Father, we thank you for the great love that you have for each and every one of us. Padre Celestial, le damos gracias por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. Because I know that if you did not love us and you hated us, you would never speak to us of how to make our lives right before you. Porque yo sé que si usted no nos amara y nos odiara, bendito Padre, nunca nos hablara, bendito Dios Todopoderoso, del remedio para que podamos enderezar nuestra vida delante de usted, Padre. Yo sé que usted tiene ese grande amor sobre cada uno de nosotros. And I know that you have that great love over each and every one of us. But when we die, your love and your mercy will end. Pero cuando muéramos, su amor y su misericordia terminará. Si vivimos la vida justa, de cierto esa misericordia, ese amor continuará con nosotros. If we live the just life before you, Father, then yes, that love and that mercy will continue with us. But if we fail to obey your word, pero si negamos obedecer su palabra, then all we can expect is your justice to be pronounced over our lives. Pero de cierto, si negamos su amor y su misericordia en nuestra vida y no arrepentirnos, Padre, entonces todo lo que nos quedará es el juicio tuyo, su justicia sobre cada uno de nosotros. Dios mío, esta palabra de esta noche no es para traer temor al corazón. And my God, this message tonight is not to bring fear to the heart.
But it is to help us understand you, Lord God. Pero es para ayudarnos a comprenderla a usted, bendito Dios. Que así como tiene misericordia y nos derrama de su gracia, it's just like you're merciful and you pour out of your grace upon your life, that one day it will come to an end. Que un día terminará. And what we would have done with the grace and the love you poured out upon us will determine where we spend eternity. Y lo que hayamos hecho nosotros con esa gracia, esa misericordia que derramó sobre nosotros, determinará, bendito Padre, dónde pasaremos la eternidad. Ayúdenos, Padre. Help us, Lord. That we, my Father, with fear and trembling, continue to work out our salvation. Que cada uno de nosotros, Dios mío, con temor y temblor, Dios mío, sigamos obrando en nuestra salvación. Para que al fin de todo pasemos la eternidad con usted. So that at the end of everything we may pass eternity with you, Father. So I pray, help each and every one of us, my Father. We all need your help. Entonces yo le ruego, ayúdenos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesitamos su apoyo, Padre. Para que de cierto les sigamos siendo fiel, so that we may continue to be faithful to you. And so I pray, may the Holy Ghost give us a fresh infilling tonight. Entonces de cierto le ruego que el Espíritu Santo nos dé una llenura fresca en esta noche, Padre. Y que su gloria siga llenando nuestras vidas. And may your glory continue to fill our lives. That we may honor you with everything that is within us. Que lo podamos honrar con todo lo que hay en uno, bendito Padre. Y para siempre a usted le daremos la gloria y la honra. And forever we shall give you the glory and the honor, my Father. In Jesus' name we pray. Amen.